Bom dia a todos. Let me just start by introducing myself. My name is Julia Velici. I'm a lawyer, and I am in charge of Vinci Partners Compliance and Legal Department. I'd like to take this opportunity also to thank Ambima for the invitation. I'm thrilled to be here, acting as a moderator on this panel. Thank you all for taking the time to be here with us at this Thursday morning. And today we are honored by the presence of our three prominent speakers. And I'd like to invite to take the stage Mr. Howard Kleiman. Howard is a partner at Decker LLP in the Corporate and Securities Group and focuses his practice on mergers and acquisitions, capital markets, and financial transactions. With nearly 3 decades of experience in Latin American region, Howard usually represents buyers, sellers, and advisors when it comes to domestic and cross-border mergers and acquisitions. His clients include a broad range of publicly owned and privately held companies and financial institutions based in U.S., Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, and Peru. He has expertise in advising Latin American companies seeking to establish or expand their global footprint across the U.S. and abroad. And Howard also usually advises asset managers and alternative investment funds. Fluent in English and Spanish, and I must add Howard with a great command of Portuguese too, Howard has been consistently recognized for his work in the Latin American region by Chambers and Partners and has been listed among the top lawyers for M&As, debt offerings, equity offerings, and global offerings by the Legal 500 US. We are also honored today by the presence of Mr. Nicolás Malumian. Please, may you join us. Nicolás is a lawyer with a Diploma of Honor from the University of Buenos Aires. He holds a doctorate in law from the same institution. Founding partner of Malumian and Associate, he is the author and co-author of more than 70 articles published in Latin America, United States, and Europe, and 5 books, including Trust and Securitization, Legal Analysis, Fiscal and Accounting, Trust in Uruguay, Analysis of the Bill, and Trusts in Latin America. He is a correspondent for Trusts and Trustees of Oxford University Press, and also a professor of FELABAN in its Masters of Trust. And last but not least, Mr. Rubens Vidigal Neto, please join us. Rubens is a founding partner of PVG Advogados, where he leads the capital markets and banking law team. He holds a bachelor's degree in law from the University of São Paulo, is specialized in business administration at Getúlio Vargas Foundation and at RSM Erasmus University in Rotterdam. He is one of the coordinators of the Financial Rights Commission of IBRADEMP, Brazilian Institute of Business Law, and is usually featured in international rankings such as Chambers and Partners, Who's Who Legal, and the Legal 500. So thank you, Howard, Nicholas, and Rubens, to be here with us today talking about the investment funds industry and its fiduciary service providers. And not to brag about ourselves, guys, but I do believe we will be discussing one of the most important issues in the investment funds industry. So thank you very much. It's a pleasure and honor to have you here. And having said that, I'd like to apologize to foreigners, but I will speak in Portuguese from now on, since our audience is mostly comprised by Brazilian speakers. A participação de todos vocês é muito bem-vinda. Por favor, aqueles que quiserem fazer perguntas, podem fazê-lo por meio do aplicativo, que eu vou ter oportunidade de ler as perguntas aqui ao final para os nossos palestrantes. E antes de passar a palavra para o Rubens e para os nossos demais palestrantes, que são as estrelas do dia, apenas para contextualizar, o nosso painel hoje vai tratar dos fundos e serviços fiduciários, o modelo jurídico brasileiro e a experiência internacional. Então, a ideia é a gente tentar extrair algumas lições dos modelos e estruturas adotados ao redor do mundo, em especial nos Estados Unidos e na Argentina, e para tentar extrair algumas lições dessas estruturas jurídicas, desses modelos jurídicos para a nossa indústria de fundos, que é uma das maiores indústrias do mundo.
em termos de volume de recursos administrados, mas a gente ainda tem um caminho longo a percorrer, inclusive para conferir segurança jurídica a todos os agentes desse mercado. Rubens, por favor. Júlia, obrigado. Obrigado à Ambima pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Uma honra estar dividindo esse painel aqui com esses amigos e eminências jurídicas. Coube aqui a mim tratar do início desse tema, desse painel, e trazer um panorama do que é a realidade brasileira hoje. Eu acho que isso aqui é uma ótima introdução para, na sequência, a gente entender um pouco mais da experiência internacional. Eu começo aqui tratando um pouco do histórico do fundo de investimento no Brasil. Basicamente, você tem uma indústria que inicia em 59, a primeira regulação que existe disso é em 59, uma portaria do Ministério da Fazenda, e que basicamente você tinha ali uma indefinição, na verdade você tinha duas opções da sociedade de investimento. Uma era através de um condomínio, a outra era através de uma sociedade em conta de participação. Só com a Lei 4728, que é a Lei de Mercado de Capitais de 65, é que se criou uma legislação sobre fundos de investimento, e se trata dos fundos de investimento como condomínio. Quem já foi buscar essa lei, você vai ver que são 2 artigos que tratam do tema de uma forma absolutamente sucinta, e isso é um ponto relevante para a gente abordar mais lá à frente. Inicialmente, a competência para regular e fiscalizar os fundos de investimento, ela cabia ao Conselho Monetário Nacional, isso a regulação, e a fiscalização ao Bacen. Posteriormente, algumas décadas depois, isso passou para a competência compartilhada com a CVM. Os fundos mútuos de ações, na década de 90, passaram a ser fiscalizados e regulados pela CVM. Só em 2001, com a Lei 10.303, é que você caracterizou, mudou-se no Brasil a caracterização de valor mobiliário, e, a partir de então, a regulação dos fundos de investimento passou a ser integralmente realizada pela CVM. Isso gerou um desenvolvimento normativo da indústria bastante significativo. Então, é depois dessa data que você tem a regulação mais abrangente dos fundos de investimento, pela 414. A gente já está numa segunda rodada de vida dessa regulação. Você tem a 555, você tem a regulamentação de FDIC, a regulamentação de FIP e a de fundo imobiliário, que veio um pouco antes disso por conta de uma lei. Mas, enfim, hoje em dia você tem esse arcabouço regulatório, e a forma de constituição jurídica de constituição dos fundos de investimento é a forma condominial. Da perspectiva, olhando de forma abrangente aqui, o que a gente tem neste modelo nacional, né? Quais são as vantagens desse modelo? Vantagem inicial e até opção ali na década de 60 pelo modelo de condomínio estava relacionado a uma questão tributária, o veículo ser tributariamente neutro, isso ser claro na regulamentação. Também tinha um elemento de agilidade dos fundos de investimento, dos condomínios. A sociedade, você precisaria de uma aprovação de sócios para a entrada de novos investidores. Enfim, a Lei de Mercado de Capitais tentou resolver isso com capital autorizado, mas não foi suficiente, teve uma opção pelo condomínio em relação a isso. Hoje, você tem uma regulação infralegal bastante robusta e um histórico relevante em relação a esse tema. Então esse é um outro ponto importante aqui da indústria. Além de uma diversidade de prestadores de serviço que vem desenvolvendo a sua capacidade e estão cada vez melhores na prestação desse serviço. Aqui eu estou falando de administradores, gestores e custodiantes dentro dessa formatação jurídica. Agora, por outro lado, você tem desafios que não são desafios irrelevantes. A primeira delas é a ausência de uma base legal sólida relacionada ao condomínio como veículo de investimento. A base, se você for olhar a base regulamentar, a base legal do fundo de investimento, se você for olhar o que está expresso no Código Civil sobre condomínio, é uma norma, são artigos, é uma lei que não se relaciona de forma harmônica com um veículo de investimento. Então,
existem elementos, por exemplo, como a impossibilidade de um condomínio unipessoal, existe a possibilidade de qualquer sócio pedir, de qualquer condômino pedir a divisão do condomínio em qualquer momento. Enfim, você tem uma série de elementos que são distantes da realidade de um veículo de investimento. Isso é, em si, um problema de insegurança jurídica. E desde a década de 70, você tem inúmeras teses, inúmeras discussões acerca da natureza jurídica dos fundos de investimento. O outro elemento relacionado a isso, que é relevante, é relacionado à estruturação desse fundo. No modelo brasileiro, você tem um administrador que contrata os demais prestadores de serviço. E normalmente não é assim que é a ordem real das coisas, né? A idealização do fundo ela vem pelo gestor, muitas vezes, e o gestor é que vai buscar o administrador para que este ali constitua o fundo. Então você tem uma mecânica que é um pouco invertida e isso tem consequências da perspectiva de responsabilidade, tem outras consequências que vale a pena abordar no momento seguinte. E por fim, o tema que é super importante é o tema da responsabilidade civil. A responsabilidade civil dos prestadores de serviço fiduciários como um todo. E aqui, isso aqui foi um tema até de um seminário anterior aqui na Ambima. Eu vou tratar isso aqui de uma forma muito mais superficial, só com algumas conclusões que mostram a importância desse tema e de que modo ele tem que ser enfrentado. Então, basicamente, o escritório conduz aqui um acompanhamento de decisões sobre responsabilidade fiduciária há muitos anos. E o que a gente tem, primeiro, é um número de decisões que não é muito relevante, são 80 decisões, isso no âmbito dos TJs de São Paulo, Rio de Janeiro e outros, TRF e STJ. E o que se encontra nessas decisões, em 27 delas, isso quer dizer, mais de 1/3 dessas decisões, você tem uma responsabilização do prestador de serviço fiduciário. E por má conduta, por contratação de um terceiro, enfim, por diversas razões. Alguns podem olhar aqui e falar, puxa, mas isso aqui não é tanto, é a minoria dos casos. Mas a gente tem que lembrar da lógica da prestação de serviço fiduciário e da remuneração da prestação de serviço fiduciário, né? Normalmente você tem uma fração, um percentual muito pequeno do volume do patrimônio. E a responsabilização aqui é normalmente pelo prejuízo que o cotista teve. Então isso gera uma distorção de risco e retorno numa indústria como essa. Há também absolvições, então não é que a jurisprudência é toda nesse sentido de condenação, mas, enfim, o volume superior a 1/3 de condenações é algo que parece preocupante. Outros elementos aqui que são relevantes para se mencionar é que em 46 dessas decisões se menciona a CVM ou Bacen. Isso quer dizer, em 34 não há qualquer menção à CVM. E o elemento que nos salva, e aqui é uma menção, não necessariamente é uma fundamentação da decisão com base numa norma da CVM ou num posicionamento da CVM. É uma menção simples na decisão. Mas quando não há sequer uma menção, o que a gente sabe é que o judiciário tomou uma decisão com base exclusivamente no Código Civil, sem analisar a peculiaridade da característica de uma indústria de fundo de investimento. A peculiaridade das normas da CVM sobre o tema. Isso, obviamente, gera uma preocupação. Um outro elemento é que apenas uma dessas decisões você tem a CVM convocada com amicus curiae para opinar. Então você tem uma opinião da CVM sobre o tema, ela se manifestando, ou mais do que isso, né, o judiciário trazendo a CVM para se manifestar dentro do caso. E o ponto que talvez seja o mais complexo aqui de todos eles, é que em 31 dessas decisões, quer dizer, mais de 1/3 delas, houve a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E aqui, trago aqui um extrato de uma dessas decisões, né? O Código de Defesa do Consumidor é aplicável, isso é uma decisão do STJ de 2015, é aplicável aos contratos celebrados entre as instituições financeiras e seus clientes, visando a aplicação em fundos de investimento, na linha do enunciado 297 da súmula do STJ. Essa é uma súmula do STJ que diz que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação com as instituições financeiras. Então,
Existem, obviamente uma posição aqui pessoal do escritório de que o Código de Defesa do Consumidor não seria aplicável, né? Por quê? Tem diversas razões para isso. Tem uma diferença entre consumidor e investidor. O investimento justamente se faz com o dinheiro que não foi utilizado para o consumo, né? Então aqui tem uma questão conceitual que é importante trazer. Serviço financeiro é diferente de serviço fiduciário. O financeiro é uma intermediação de recursos. O serviço fiduciário muitas vezes nem é prestado por uma instituição financeira. Então essa é uma confusão conceitual extremamente relevante. E por fim, vulnerabilidade do investidor. Você tem investidores de varejo, mas você tem investidores altamente sofisticados, investidores institucionais, para os quais, e daí aqui, com toda certeza, não há qualquer sentido em se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. E o que é a consequência da aplicação do CDC? Né? De forma, são 3 pontos centrais. Um deles é a responsabilidade objetiva. E daí aqui tem uma definição no próprio código, no próprio artigo, por defeitos relativos à prestação de serviço e informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos. Então, aqui como é uma responsabilidade objetiva por prestação de serviço, é uma obrigação de meio, não uma obrigação de fim, não é que o investidor tem um prejuízo e automaticamente o prestador de serviço é responsabilizado. Tá falhando ou não? Tá tudo... Só o meu tá falhando aqui, peraí. Oi, pronto, tá melhor. Então, basicamente, aqui você tem defeitos relativos à prestação de serviço, esse é um primeiro ponto, e o outro, informações insuficientes e inadequadas sobre a fruição de riscos. O segundo ponto, além da responsabilidade objetiva, é a questão da solidariedade. Então, toda a cadeia de prestadores de serviço, administrador, gestor, custodiante, enfim, seriam responsabilizados no cenário da aplicação do CDC. E, em último... Vamos ver. E o último elemento é a possibilidade de inversão do ônus da prova. Então, se aplica o CDC, você tem a inversão do ônus da prova, isso dificulta muito, obviamente, uma defesa da perspectiva do prestador de serviço fiduciário. E lembrando que o padrão internacional é uma responsabilidade por culpa grave ou dolo, né? Então, a gente tem aqui não é só que é uma situação não extrema, é uma situação extrema do outro lado do padrão internacional em relação a isso. Não é só de decisões contrárias a esse entendimento que vive o judiciário. Aqui tem um caso de uma decisão do TJ de São Paulo que afasta a solidariedade no caso do FDIC, de um FDIC especificamente. Mas aqui também, embora essa decisão seja extremamente positiva, ela não tem as limitações de responsabilidade típicas dos prestadores de serviços fiduciários. Enfim, o elemento aqui... E chegando nas nossas considerações finais sobre o tema, é que você tem no Brasil uma jurisprudência que é um entrave ao desenvolvimento da indústria. Então, quando você olha um cenário especialmente em que você tem uma redução de taxa de juros, um aumento da complexidade e da sofisticação do mercado, então cada vez mais produtos complexos, uma indústria, então mais riscos de você ter algum questionamento ou perdas por parte do investidor, uma indústria uma jurisprudência que não confere a segurança para o prestador de serviço fiduciário, é algo que é um entrave, sim, ao desenvolvimento dessa indústria como um todo. Especialistas. Então, nesse contexto, existe sim uma necessidade, é urgente que se enfrente esse problema. E como é que se deve enfrentar esse problema, né? A gente vê aqui algumas alternativas. A primeira se refere a uma atuação perante o judiciário. Essa é uma demanda que vem sendo apresentada, eu vejo um movimento cada vez maior nessa direção, mas o judiciário conhece muito pouco da indústria de fundos de investimento, da indústria de mercado de capitais. Você vai falar com juízes sobre o tema, com desembargadores, ministros, eu tive algumas oportunidades nesse sentido, eles não entendem absolutamente nada, não têm a menor ideia do que se trata. Então, uma aproximação do judiciário para explicar a realidade desse mercado, as características desse mercado, sem dúvida, sensibilizaria para uma mudança de posicionamento, uma jurisprudência um pouco mais favorável do que a gente tem atualmente.
No entanto, você tem desafios em relação a isso. Desafios relacionados a um arcabouço jurídico relativamente frágil da perspectiva dos fundos de investimento. Então, você não tem uma regra específica de fundos de condomínios especiais para fundos de investimento, que é algo que talvez faça sentido. E você tem uma bancada consumerista muito forte no Brasil. Há muitos anos que defende essa bandeira. Então, é uma batalha com as armas que a gente tem, difícil de ser vencida, embora ela tenha que ser enfrentada, ela é difícil de ser vencida com essas armas. Então, me parece que é um momento também de uma reflexão sobre algum nível de mudança legislativa, uma atuação não só perante o judiciário, como legislativo. E aqui com duas bases básicas que me parecem importantes. Uma relacionada à limitação da responsabilidade dos prestadores de serviços fiduciários, quer dizer, você tem uma regra em que traz com clareza a questão da culpa grave, do dolo, do afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E uma outra que nos parece que também pode ser interessante da perspectiva de segurança jurídica, que é a natureza condominial dos fundos de investimento. Quer dizer, algo que traga alguma segurança jurídica em relação a esse ponto. E eu tenho bastante convicção que as experiências internacionais sobre o tema, elas podem ser ótimas referências para a gente desenvolver e caminhar nesse debate. E com esse final, eu acho que eu posso passar a palavra aqui para os nossos especialistas internacionais para trazer essa visão e compartilhá-las com a gente. Muito obrigado. Obrigada, Rubens. Eu vou passar a palavra para o Howard. Howard, the floor is yours. Good morning. I'm Howard Kleinman from Decker, New York. It's a pleasure to be here. And hopefully next time I have the pleasure of being here, I'll speak in students in Portuguese. So I apologize for my English. Bear with me, but we'll commence my presentation. My presentation, because compared to Rubens said that the U.S. has a much more robust sort of rules and regulations with regards to funds, mutual funds, and hedge funds. I'm going to present more of a basic scope of what a hedge fund is in terms of formation, corporate governance, regulation or lack thereof, and do a little comparison to mutual funds as well. Do you have the slide? Thank you. So for many of you who are familiar or have heard about hedge funds, obviously it's a very sexy type of investment. We've heard about them in the media, you've heard about the newspapers. We have many people who've made a lot of money on hedge funds. It's sort of a vogue industry in the US over the last couple of years. I think it's important to understand, what a hedge fund is, how it's structured, etc. So the basic element of a hedge fund as compared to a mutual fund is a hedge fund are privately offered investment vehicles that pool capital from sophisticated or institutional investors and invest in securities or other instruments with flexible strategies with the idea of obtaining positive returns. Typically, our hedge fund investors are sophisticated investors, institutions, individuals, typically with a minimum level of income or assets. Typically, we see pension funds and insurance companies, wealthy individuals, family offices. It's interesting to note that hedge funds securities, when we sell securities and investments in hedge funds, typically they're offered through private offerings. In terms of general structure, I'm going to be pretty broad on this. We usually see limited partnerships, limited liability companies, or master feeder structures. And I think most of the audience, they're somewhat familiar with this, particularly the master feeder structures these days. So, generally speaking, a general partner is responsible for the management of the fund. It's often an LLC or another type of entity. Typically, the limited partner is a passive investor, and however, their ownership's deemed as securities for U.S. securities laws. I think it's attractive, often this type of structure is attractive because it's limited liability for the limited partners. Unlimited liability for the general partner is that's sort of a more of a con or a negative. It has a flow-through tax treatment, which is generally, depending on how we structure these, very positive. And the management's pretty flexible in an LLP, and people sort of like that structure. Okay. We also see limited liability companies, the famous LLC.
where you have one or more managing members are responsible for the management of the fund. The members are passive investors. Their interests are, again, considered securities under the U.S. securities laws. Again, I think people find this attractive because the limited liability for the managing members. You have a flow through for tax purposes. I'm not going to focus on certainly on the state issues, it's too specific. And there's, again, the flexibility in the management. And finally, the master feeder. Generally, we see master feeders are offshore structures, establish one partnership or maybe a corporation in a master fund, and there are multiple feeders under that. Typically on large structures where there's multiple assets, this is a very attractive sort of structure. It's attractive because for purposes of securities regulation in the US, on 144A, people like that. So it's usually a single portfolio for the fund. That's attractive as well. I think there's some issues with respect to some of the regulations under the Investment Act, and we'll follow that in terms of 3C1 and 3C7, but I just wanted to note this is one of the other structures. Here's just a chart for just a visual of a sort of domestic hedge fund structure where you have the general partner, the limited partnership, you have the limited partners, and sort of the servicers, the prime broker, which hails custody. I'm going to speak about that next as well. I thought this was an interesting visual for people to feel comfortable. Okay, so, you know, the U.S. has a very sophisticated regulatory framework, and there are many laws and sort of acts here that I mentioned that many of you have heard that affect sort of fund regulation. The Securities Act of 33, which really deals with the distribution of sales of securities from a sort of policy perspective, really protects investors and the integrity, we would say, of the integrity of securities markets. It really deals with how we actually market and sell securities. The Investment Company Act of 1940 basically regulates registered investment companies. You'll see from my following slides that a lot of what we do in the hedge fund work is try to find ways of finding exemptions to registering an investment company, which you'll find. My last slide deals with mutual funds, which are all registered in the investment company. The Investment Advisor Act of 1940 regulates investment advisors, and I know that's a very important issue for foreign advisors, particularly how you sort of, whether you need to register, whether you don't register, and the exceptions we find for foreign investors, and I'll sort of have a bunch of exemptions in my following slides. The Private Fund Investment Advisors Act of 2010, which is Dodd-Frank, also regulates and provides investment for investment advisors. And we'll discuss that a little together with the Investment Advisors Act. For those of you who are sort of deep into the weeds on this, you're also somewhat familiar with the Employee Retirement Income Securities Act, which is ERISA, which regulates the management of investment funds by benefit plans. We also have FINRA, which basically the FINRA rules regulates the purchase of equity securities in public offerings. We have the Commodities Exchange Act, which regulates managers if the fund invests in options, futures, and swaps. We have Jumpstart, our Business Startup Act. I think I just mentioned that because that sort of removed the ban on general solicitations of offerings of securities. I think it's a big touch point as far as the FCPA, the Foreign Corrupt Practices Act, which makes it unlawful for U.S. companies and companies that have U.S. registrations to make payments to foreign governments. And finally, there are certain privacy rules adopted by the SEC and the Federal Trade Commissions, which prohibits managers from disclosing investors non-public personal information. So as you see from this slide, there are a large number of rules and regulations for funds and fund managers to consider in terms of forming funds and actually selling fund securities. So in terms of registration requirements, the idea is that hedge fund managers are generally required to register as investment advisors and disclose information about their portfolios to the SEC. There are some exceptions on the Advisors Act, and we're going to address some of them. Hedge funds generally rely on exceptions for registration under the Investment Company Act from registering their interest or shares under the Security Act. And generally, hedge funds rely on exceptions to avoid the assets deemed to be plan assets under ERISA, which is sort of an important area to consider. All right, so
in order, I listed here, which I thought was interesting, some of the exceptions to the register as investment advisors, because obviously many advisors are apprehensive or don't want to go through the cost and sort of the compliance needs of being a registered investment advisor. So these are the list of some of the exceptions. So we have sort of the family office exception, the Foreign Private Advisor Act, which basically says, which I think is important to consider here, is there's no place of business in the U.S., fewer than 15 investors in the U.S., less than 25 million in assets under management of U.S. clients, no holding out to the U.S. public as an investment advisor. Also commodity trading advisors registered with the CFTC are also exempt from registration. I'm just having a long list. I'm not sure it's that relevant, but I thought it'd be interesting to walk through quickly. Commodity trading advisors to private funds, VC fund advisors, private fund advisors who provide investment advice solely to private funds and have assets under management in the U.S. of less than $150 million also are exempt from registration. And also advisors who are required to be registered are subject to examination in certain states. I'm not sure how relevant it is for this audience, but I mentioned it as well. All right, in terms of the Investment Company Act, when you're a hedge fund, you try to look for certain exemptions, and the ones that are most common are 3C1 and 3C7. 3C1s, basically the exemption is interests are privately offered to and held by fewer than 100 U.S. beneficial owners. And finally 3C7, interests are privately offered to qualified purchasers, which are generally persons with $500 million and $5 million in investments, companies or other institutions with 25 million in investments, or persons investing on behalf of qualified purchasers. I'm not going to spend a whole lot of time in dealing sort of with the regulations of the Security Act, but generally speaking, the Security Act requires that if you sell securities in the U.S., you have to register the securities. I think with respect to hedge funds particularly, we look for exemptions to the registration of the interests or the shares. And typically we would function under three primary sort of exemptions. One is 4A2, which is the private placement exemption, and then Regulation D, which is interest offered to U.S. residents and credit investors, and finally Reg S, which is sales of securities outside the U.S. with no direct selling efforts within the U.S. as well. I think I wanted to mention the Commodities and Exchange Act, because I think it's important in sort of this day and age, and people sort of split their portfolio investments. Hedge fund managers that engage in derivative transactions must register as commodity pool operators, CPOs, and commodity trading advisors with the CFTC. Registered fund managers comply with disclosure recording requirements, and hedge funds with qualified and eligible participants are exempt from providing certain requirements. I'm not going to focus on state regulations, something to be concerned about on a very micro level. Just as I would go to the manager, which I think is a sort of important issue these days in terms of what the requirements are. I mean, generally speaking, registered and unregistered managers will have custody of the fund's assets and will be subject to requirements, including annual audits by independent public accountants and distributing audited financial statements to investors. Registered advisors are required to place fund assets with qualified custodians, which are typically banks, registered broker-dealers, or other financial institutions, and deliver periodic account statements to clients. I'm certain, I'll go through certain what seems to be common sense requirements under the Advisors Act, which is that registered and unregistered advisors are sort of basically prohibited from engaging in fraudulent, deceptive, or manipulative activities. Registered advisors have limitations to how they can distribute advertisements. You can use advertisements in certain ways, but you have to be very careful in terms of your record and your limitations on your recommendations. And I think, under the private placement exemption under Regulation D, allows hedge funds to solicit and advertise private offerings that provide that purchasers are accredited investments. I think, these rules are, again, to protect investors generally. In terms of personal trading and requirements of the investment advisor, registered managers must keep a written code of ethics, which is part of a record-keeping requirement.
And I think registered managers shall also provide books and records and typical business accounting standards. And in terms of proxy voting, registered and unregistered managers have a fiduciary duty to vote proxies in the best interests of the investors. So fund governance, I'm going to go through this pretty quickly. Private funds organized in the U.S. as LLPs or LLCs are required to have a board of directors. General partners or managing members are subject to common law fiduciary funds of duties of loyalty and care to the fund. Fiduciary duties generally include acting in good faith and in a bona fide interest of the fund, exercise powers for the purpose for which they are conferred, not to place basically the advisor in a position of conflict between the personal interest and the duty of the fund, and act with reasonable care. That's important. Exercise good judgment and reasonable care, which is sort of the business standard under common law in the United States. You can delegate responsibilities as a fund manager, but you sort of doesn't relieve you from your obligation of your duties of care to the fund as well. And also managers have a duty to supervise the activities of persons who act on its behalf and to act when wrongdoings are brought to his or her attention. There hasn't been a whole lot of new SEC rule or regulations with respect to duties and care or loyalty, but the SEC in May of 2018 did publish proposed interpretations of standard of conduct for the investment advisors under the Advisors Act. So with respect to the duty of care, and I think this is sort of extends to out of common law, but it's sort of more what's proposed, duty to provide for advice in the client's best interest, requiring investment advisors to inquire on the client's financial situation, sophistication, experience, objectives to create an investment profits, requiring investment advisors to have an understanding of the product's nature, the security, the strategy. There's also a duty to seek the best execution for the client when the advisor selects the broker or the dealer, duty to act and provide advice and ongoing monitoring. There's also a duty of loyalty. An investment advisor cannot favor its own interest over those of the client. An investment advisor cannot unfairly favor one's clients or just on the others. And the same thought is that the investor advisor must avoid, mitigate, or disclose conflicts of interest and must disclose all matters of fact of the advisor relationship. Investment advisors may tailor their relationship with the client, but they can't eliminate the fiduciary duty. So this is sort of what the SEC has come out, which I think we all understand is just a good way of dealing in a good business judgment again. I think generally speaking, there's anti-fraud provisions which are for both registered and unregistered hedge funds. Basically, there's a prohibition against fraud as other market participants. It's generally unlawful for investment advisors to engage in employ any device in terms of schemes to defraud any client or investment, engage in any transaction, practice, or course of business that operates as a fraud or deceit upon the client, engage in any act or practice or course of business that's fraudulent, deceptive, or manipulative. So I just want, before I end, I think we've sort of gone through this, and you see the general scope of hedge funds and the regulation in terms of what the SEC is at, and a little comparison to where Ruben's at in terms of sort of similar but not as well formulated, I think, in sort of what's happening in the U.S. I think in terms of mutual funds and hedge funds, I'm not sure how you could see on the screen with the blue, so I apologize. But a hedge fund generally, as we said, is privately offered to a group of sophisticated investors. Your mutual fund is a very different type of entity. It's a pooled investment that offers shares to the public on a continuous basis. And I can go through sort of the chart where you see, a mutual fund is strictly regulated and cannot deviate from the permitted strategies and securities. A hedge fund, on the other hand, it's not strictly regulated and can be managed what we could say very aggressively. A mutual fund is registered as an investment company under the Investment Company Act. As we said, basically a hedge fund relies on registration exemptions. And also all offerings of the securities of a mutual fund are registered with the SEC. A mutual fund is publicly priced on a daily basis, and the values for each portfolio are used to calculate the NAV, where typically a hedge fund discloses performance on a monthly basis. In terms of, 85% of mutual funds need to be in liquid securities, and typically, as we know, hedge funds have lockup periods.
And finally, some last details with the comparison. I mean, mutual funds have diversified funds limitations in terms of how the assets are distributed, and generally with a hedge fund, there's no diversification requirements. Mutual funds also must disclose the allocation quarterly, and the hedge funds don't typically have any requirement to disclose the asset allocation. There's typically a current prospectus on file, updated annually for the mutual fund, where hedge funds have private placement memorandums available to potential investors. Mutual funds advertise to the general public, where basically hedge funds advertise or allowed to advertise under Regulation D to accredited investors. Transactions with affiliate organizations, related parties are generally prohibited. Hedge funds typically operate where they disclose any particular conflicts. The fees are quite different, obviously, and generally, mutual funds charge a fee of 2% in total fees. Typically, hedge funds are the 2 and 20 rule. Again, in a mutual fund has a board of directors, has a majority of independent directors. Directors are subject to duties of care, also state regulation. Where typically in hedge funds, there is no board, but subject to duties, loyalty, and management as well. So I think, my vision of this presentation was to give a general understanding of sort of hedge funds and contrast a little to mutual funds, and talk about what I think are somewhat interesting issues in terms of duties of the investment advisors, registered and unregistered. And I'm pleased that I made my 20-minute sort of allotment. So I think I give it over here to my colleague from Argentina. Well, thank you. Good morning. Rubens and Howard are very serious people. I'm Argentine, so I'm not serious people, that for sure. And I will do my best to pick up a good fight here to debate on what we can learn from the Argentine experience. We have made plenty of mistakes, so we have plenty of things to explain and to know how to survive. Feel completely free to stand up at any moment and say that's not the case. For example, I will say things like we are better playing soccer and that sort of things, and you're also able to stand up and say, sure, Nicholas, that's exactly the case. So feel free to express your opinions, no problem at all. I beg your pardon for doing my presentation in English. I thought that one thing is to destroy Portuguese language in a private conversation, other thing is to do it in a lecture, so I'm sorry for that. But let's start saying that we do have mutual funds based on the what is called the copropiedad indivisa, which is called undivided property. We do have exactly the same legal system as you have. We have an agreement between a depository company and a management company, and that's a way to create a mutual fund. We do have certain rules for this undivided property to be ruled as a vehicle for investments and not as another undivided property. It's not the same thing to have an undivided property with your brother or your sister or to have a mutual fund. Okay, they are regulated by two different laws and they have two different sets of rules. Okay, but exactly at the end of the day, we'll have exactly the same basis for this. But at the same time, we also have administration trusts, and they do not replace each other. You have a different set of things you do with mutual funds and a different set of things you do with trusts. Okay, so we do have for trust for securitizations and closed-end funds. And what you have found in practice, this is, if you allow me to give you a very obvious example, this is like TV and radio. Okay, you still have both of them. I know the example is old because my 8-year-old son will tell me, what's TV, what's radio? And they will be watching their cell phone and Netflix, okay? But for people with more than 15 years, more than 15-year-old, you know that we have radio and TVs. So we do have mutual funds for open-end structures, the typical funds I will explain in a second. And when you want to create a more specialized vehicle, like something similar to what you will do with a limited partnership in the US, we do not have limited partnerships, I'm totally sorry to say. We do not have variable capital companies as you have in Cayman, we do not. We have trust and we have mutual funds. So if you're a bank and you want to have an open-end mutual fund, you will have exactly the same model as in Brazil, okay? But if you're a smaller company and you want to have a specialized fund, venture capital, forestry, real estate,
wine-producing trust, for obvious reasons. I have plenty of them because I'm drunk most of the time. That's what I wanted to mean. And if you want to do that in the region of $5 million, $10 million, you will not create a trust because you don't want to go through the CMB, which is the equivalent to the CBM. Not because we don't love them. We do love CBM in Argentina, of course, but we try to avoid going through them and the process and the expenses, okay? So if you want to have a small fund, specialist fund, most probably you will have a trust, and if you want to have an open-end fund, you will have a mutual fund based on undivided property, okay? Again, feel free to stand up and say, I'm not understanding a thing. I'm moving? Sorry for that. Regarding sub-legal regulations, we are ruled by the Argentine CMB, which is exactly the equivalent to the CBM here in Brazil. Both mutual funds and financial trust. If you want to offer securities to the public, you should go through the authorization process, okay? If you're not going to offer securities to the public, then you should not go through the authorization process. But you can have a private, what we call a private trust. Okay, so when an offer is public and when an offer is private, we do not know. And I will tell you why I'm so sure that we are lost. Because the only two cases of jurisprudence of case law in Argentina that dealt with the subject quoted one of my books. So we are lost, okay? And if you ask the guy who wrote the book, okay, I just put my name there, okay? But if you ask the guy who wrote the book, he will tell you something like, we don't have such a thing as a Regulation S. We don't have the kind of guidance you do have in the US. We don't have a number. You cannot say, well, above this figure it's public offer, below this figure is not public offer. We don't have such a thing. Why? Because we love emotions. We like to be in risk all the time. You know, that's blunt thing like, hey, above that figure it will be public, below that figure it will be private. Not for us, not for us. So if you want certainty, go to our place, not to Argentina, okay? Absolutely. So my point is, if you ask me, how do you know that your client that is in the internet showing his wine producing trust is not in a public offer? Wow. Well, if you're offering this to sophisticated people, if you're offering a low amount of securities, few of them, if each security is for a high ticket, it's a big amount, and you already knew them before, contact them to sell the shares or the participations in the trust, well, you are on the safe side. On the contrary, you will be facing the possibility of going to jail. Going to prison in Argentina is not that bad. You get food, you get free place to sleep, and you get love. All you love you can imagine, okay? I do prefer to stay at home, okay? But anyway, it's an alternative if you're looking for emotions. So my point is, we are ruled by the Argentine CNB, which is the equivalent to the CBM. If you want to offer securities to the public, you should go through the authorization process. If you don't do it and they found that you're in breach of law, then you face up to 4 years in prison. Again, not that bad if you want to meet interesting people, okay? And of course, that's again a key point to choose between a mutual fund that must go through the process in the CBM or a non-public trust. If you want to create, as a client of mine did, a venture capital for 5 million, very specialized in fintech, you're doing a trust, not a mutual fund, okay? And you're not going through the CBM. So, which is current situation regarding mutual funds? Well, we used to have a law that was changed in May of last year, and I will explain that in detail in a second. We used to have a law that expressly says that manager company and depository company were both jointly responsible for each other's breaches. So you said, hey, I find that the manager did something wrong, and it was the depository company with the deep pocket that was paying for it, okay? And we have plenty of fun with protection of consumer associations suing us, okay?
plenty of fun is a way to say it, okay? I mean, I think that the real words we should use could not be used in this lecture. But I would just say we have plenty of action defending ourselves from consumer protections. I found myself as a lawyer on the wrong side because I could see the guy making himself rich suing my clients, okay? And I was not making myself rich protecting my clients. So obviously it was on the wrong side. But that changed. There was a fat guy who was standing in the Congress shouting to the congressman, if you want to develop the investments in Argentina, you need a rule that expressly says that we should separate the breaches of law from the manager company and the depository company. Because what we have right now is a mutual fund industry that is basically focused in the traditional products. I mean, you can see just fixed income is almost 60% of the market. If you have money market and mixed incomes and equity, you will find yourself with no mutual fund, no specialized mutual funds. All specialized investment is being done by trust, and we do need mutual funds that are bigger vehicles that are able to capture, if you allow me the word, to gather money from the public in order to get into more specialized investments. So what we did is we changed the law. If you want the best anecdote, I was talking with a senator in Argentina, and he asked me to go back the day after, and I went back the day after, and the secretary of the senator told me he will not be able to meet you today. I said, never mind, I will think of later, we can, whenever he wants. And he says, no, he's going to jail, so we think he will spend some time there, and he won't be able to go on with this procedure. Okay, let's change the senator and move forward to someone else, okay? Just minor thing that happens. On May last year, we have a new law that expressly says that each one, manager company and depository company, is only responsible for its breaches. So let's say for a second that you think that the manager company did something wrong, whatever. They missed an opportunity, they made a bad investment, they breached fiduciary duty, whatever you want. Today is crystal clear that the depository company is not responsible for that. We did have the financial consumer discussion. I have something in the region of 300 cases right now in my firm. In all of them, I have the CMB making their opinions. I mean, we never ask them for their opinions, but they love to issue their opinions. So this is a completely different situation from the one that Rubens explains. I do prefer the CMB to keep their opinion for themselves, okay? Many times they help us, but in other times they do not help you, okay? So what we have seen is the CMB have been consistent in saying general consumer protection rules are not applicable to financial products. Financial products rules for consumer protection points are the specific one issued by the CMB. My point is the financial consumer considered a consumer for Argentine law? Yes. Are they covered by the general protections of consumer protections laws? No. The consumers in the financial sector are protected by the CMB, which is the CBM here in Brazil, and by their rules. So if the rules of the CBM are the one that says that you should pay to a consumer because he's protected, fine. And if the specific rules of the CBM doesn't say such a thing, then you should not pay for that. That was the change we had last year, and I think you might find it interesting for obvious reasons. Let me move forward. So I will pull out my crystal ball and I forecast the future, okay? And come on, let's face it. To forecast the future anywhere in the world is difficult, but to do it in Argentina, extra. Come on, let's face it. So there is a piece of, a new law that passed last year that changed completely the rules regarding responsibility of manager and depository companies. Why we did that? Because we are trying to have more banks
to be depository companies of independent manager companies. We want a wider industry of mutual funds. And we want interaction between mutual funds as jointly property with trust. We have seen interaction in the past. You create a mutual fund that is in the region of $30 million that makes investments in trust, that each one of them is in the region of $500,000 or $1 million. Okay? So we expect new players to come in. And we do have two new pieces of regulations. We have a regulation for ETF, and the last one, the one I like most, and this is something that I personally defended in the Senate. We have specialized companies that do have the capacity to deal with specific industries. Again, winemaking, forestry, real estate. They do not want to go through the process of being a manager company ruled by CBM. And we have companies ruled by CBM that they want to do business, but they do not know the specific industry. So what we say is we do need in the law the ability for these two persons to make an agreement and to be binding and to be, part of a permanent agreement in order to create a mutual fund. So I have the manager company that has an advisory agreement, call it whichever the name you prefer is fine. It could be advisory agreement, it could be operative agreement, it could be whichever the name is fine with me, that allows them to create a specific fund in real estate, in forestry, in wine producing, or whatever. Soybean producing for obvious reasons. We have seen plenty of specific things. The honest truth is that on June of last year, one of our latest financial crisis started, so we haven't seen yet what's going to happen with these new regulations. We expect them at a certain point to stabilize, or I will move to Brazil and to see what happened with these new regulations that clearly state the responsibility of the players. Thank you so much for your time. Thank you very much, Nicolás. A gente tem algumas perguntas aqui, vocês podem mandar também outras. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Rubens, já que eu tenho o privilégio de estar aqui, eu vou pegar o tempo aqui das perguntas da audiência. Rubens, pelo que você comentou, os casos que vocês analisaram foram referentes a investidores que se sentiram prejudicados e processaram o administrador ou o gestor do fundo para obter algum tipo de ressarcimento ou indenização. E uma coisa que preocupa também a gente é em relação à responsabilização, seja dos prestadores de serviços, dos administradores fiduciários ou dos gestores, e muitas vezes dos próprios cotistas por dívidas trabalhistas ou fiscais. Eu não sei se há esse problema também nos Estados Unidos ou nos Estados Unidos a gente tem uma clareza muito grande sobre a responsabilidade limitada dos cotistas, né, dos limited partners. Não sei se na Argentina a gente tem esse tipo de problema, mas no Brasil a gente vivencia algumas situações nesse sentido. Algumas leis, a lei de fundo imobiliário, por exemplo, estabelece a responsabilidade limitada do cotista, mas em relação a outros veículos de investimento não há essa clareza legal. Queria que você pudesse comentar um pouco sobre isso, Rubens. Claro. Aqui você mencionou muito bem, no fundo imobiliário você tem uma restrição dessa responsabilidade estabelecida em lei, então é uma circunstância diferente. Em todo outro cenário, você tem uma responsabilidade do cotista pelo patrimônio líquido negativo, então isso também é uma disposição legal. O patrimônio líquido negativo ele é muito raro em fundos de renda fixa, fundos de ações. Você tem normalmente uma depreciação, exceto se ele tiver operações com derivativo extremamente alavancadas, isso pode acontecer, mas normalmente você tem cobertura, né? Enfim, você tem arranjos para que isso não aconteça. No entanto, eu imagino que o maior risco que existe em termos de responsabilidade de cotistas se dá em investimentos através de FIP. Então, isso aqui você tem um fundo de investimento de participações que investe numa sociedade, às vezes você tem fundos de investimento que investem em private equity ou mesmo venture capital, em que é natural que as sociedades, uma parte delas não performe e que você tenha problemas e que elas quebrem efetivamente.
e o que se discute aqui nesse caso, e você tem algumas ações nesse sentido, é da responsabilização dos cotistas e da consideração deles dentro de um grupo econômico das empresas investidas pelo FIP. É este o cenário que me parece o cenário mais grave dessa circunstância. O que a gente tem acompanhado? Essas discussões do que a gente viu não chegaram nos tribunais superiores, então isso não está no STJ ainda. Na primeira instância e segunda instância, você tem posicionamentos muito diversos. Então, existem casos em que isso não chega no cotista, e existem outros casos que isso chega assim no cotista. E vai depender da forma do fundo, se é um fundo de um único investidor, se é um fundo de mercado, mas assim como no outro caso de responsabilidade administradora e de gestor, é um cenário absolutamente aberto, sem clareza e que também merece uma preocupação especial. E o que a gente vê, e daí só uma visão que eu acho que é importante compartilhar do impacto que isso tem, no mundo de venture capital, tem se optado, pelo que a gente vê, pelo menos dentro do escritório, de uma visão aqui empírica nossa, pela estruturação de operações e de veículos fora do país e não no país, né? Então você não utiliza o FIP Venture Capital no Brasil justamente por esse risco de contaminação. Então o que se faz para empresas que são startups, elas já montam a sua estrutura em Delaware para receber os investimentos para um round day de captação e não se utilizam do veículo no Brasil, do FIP do Brasil, justamente por esse risco e esse receio de responsabilização. Então esse é o efeito claro, imediato, objetivo que a gente já vê acontecer na indústria por conta desse risco de responsabilização. Obrigada, Rubens. Deixa eu pegar aqui algumas perguntas. Uma para o Howard. Howard, does the U.S. laws require minimum capital for investment advisors? Sorry. Do you need to repeat? Repeat it. Does the U.S. laws requires minimum capital for investment advisors? For the registered investment advisor, no, there's no minimum capital. There's no minimum capital. And another one for Howard. For Nicolas. Can you comment on the passport agreement for funds between Brazil and Argentina? Is it ready to do business? Excellent question. It's something else that we have been fighting for long. I think yes. I think the answer is yes. We haven't seen the first successful case yet. We do have the regulation in Argentina in place that allows Brazilian persons to buy funds in Argentina. And we do have the regulations in Argentina for the AGI, which is the Global Investment Advisor, that allows you to sell the funds of Brazil in Argentina. But to be honest, I haven't seen the first successful case. We're looking forward for such a case. We love the idea. We have been working a lot in order to make, we do have, and I think there's the same rule in Brazil. We do have a rule in Argentina that says that for any legal purpose, a fund in Brazil should be considered as a fund in Argentina. So we do have restrictions for investments of Argentine funds abroad, but not for Brazil because they are member of Mercosur. And I think you have something similar in Brazil. So we haven't seen, we do have the regulations, we have been moving forward, but up to my knowledge, I haven't seen the first case. Uma aqui para o Rubens. Sobre uma potencial mudança legislativa para alterar a natureza condominial dos fundos, enquanto isso provavelmente traria mais segurança jurídica e previsibilidade e também nos aproximaria de outras experiências internacionais. Há como fazer isso sem que se comprometa as principais vantagens do modelo atual, especialmente ser tax neutral e flexibilidade? Eu tenho uma visão relacionada a isso, que é uma visão, na verdade, que eu tenho para a maioria das coisas relacionadas ao processo legislativo, né? Você tem que ter muito cuidado com o processo legislativo. E como eu coloquei ali, uma das principais vantagens da questão de fundos de investimento é o desenvolvimento dessa indústria até aqui e o quão importante foi esse desenvolvimento e quantos aprendizados a gente teve nesse caminho. Então, o meu olhar especificamente para isso é, primeiro,
um olhar de discussão. Eu acho que a gente está num momento maduro para fazer essa discussão. Não tenho a menor ideia, quer dizer, não tenho nenhuma pretensão aqui de ter uma visão clara de como deveria ser essa lei. Agora, eu imagino, não inventaria a roda em relação a isso. Eu continuaria tratando, o meu olhar para isso é continuar tratando fundos como condomínio e eventualmente como um condomínio especial e criar alguns elementos e um desses elementos centrais é uma atribuição de competência para a CVM para regular todas as coisas que sejam mais complexas relacionadas ao tema para que ela não esteja em lei. E um outro ponto que caminharia junto, que daí para mim isso sim me parece mais essencial e mais claro e que deva se caminhar de imediato, é em relação à responsabilidade do administrador fiduciário. Eu acho que esse é um tema mais sensível e mais imediatista. O de fundos é quase um problema teórico, o que eu vislumbro lá na frente, quando a gente for ter as principais discussões com o STJ, ou com os TJs, ou o STF, enfim, você não tem uma segurança jurídica, um arcabouço jurídico sólido para falar o que é um fundo de investimento. Eu imagino eventual desafio lá na frente, mas esse não é um desafio de hoje, ainda. Enfim, é essa visão. Eu imagino uma lei muito simples para tratar disso. E eu não mudaria a estrutura que a gente já tem e o caminho que a gente desenvolveu até aqui. Isso, o processo legislativo é sempre bastante complicado, a gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina. Tem riscos, né? E mudar a estrutura também me parece que a gente vai ter que necessariamente, por conta da questão tributária, atrair outros atores também para essa discussão, né? Especialmente a Receita Federal. Então, seria algo difícil de se fazer, né? Já não seria uma tarefa fácil elaborar uma lei sobre fundos e mudar radicalmente a estrutura que a gente tem no Brasil hoje. Me parece que talvez em termos de estratégia não seja o melhor caminho, realmente. 100% alinhado com você, Júlia. Eu acho que é uma discussão que tem que ser feita com muito cuidado, muita cautela, né? Mexer naquilo que é isso, saber necessário. qual que é o artigo que você não pode tomar um tiro pelas costas aqui. Eu acho que é um cuidado muito grande na condução de um processo como esse. Senão a gente corre o risco de piorar, né? É isso aí. So there's not a. It's very interesting to be listening to this, especially coming from such a regulated environment where, especially post Dodd-Frank, and especially given sort of the SEC and the scope of the SEC and the clarity of the regulation of the U.S. within the Brazilian market, there's still there's not a definition of the fund yet. It's very interesting, and there's the belief from practitioners that that's not a good thing to go and to sort of legislate that at this point? We think it could be good to legislate it, but we are concerned about the risks. Like, you never know what happens when things go to the Brazilian Congress, you know? Correct me if I'm wrong, but what you're saying is maybe with 3 articles we will be good enough. Just one that says, hey, any shareholder in the mutual fund is not responsible for the debts of the fund. Limited that liability. As we have. Yeah. Second, this is a special kind of joint property. You cannot ask for a division of the joint property, as you cannot ask for plenty of cases in Argentina. Okay, and third, hey, this is the way that the responsibility of the manager company and the depository company should be considered, and these are the rules that could be issued by the CBME. 4 sections and you're done, and as fast as you say, as little change as possible. Nicholas, you're going to be our advisor. I've been fighting with the Congress in Argentina since 1995. That was a kid by then. I'm still a kid. Okay, just for the record. And I was fighting with them. As you said, when you get into the process, you know what you are pushing. The last battle I had was the Derivatives Act in Argentina, and I found myself in the middle of a negotiation in which someone said, which is the relation, I'm no kidding, between selling soybeans to China and derivatives contracts. Like, okay, and you have to find an answer, because you cannot say, hey, you're a senator, but what you're asking is nonsense. As you say, it's a very delicate thing, and as little the change, the better. Okay, the less change you ask for, the better.
Sim, às vezes eu escuto algumas pessoas do mercado pretendendo retirar alguns fundos ou veículos de investimento da competência da CVM. Isso parece sedutora a ideia. Nos Estados Unidos há uma confiança muito grande pela indústria nas exemptions, né, da regra. E aqui a gente tem a maioria todos os fundos registrados na CVM, nem todas as ofertas. Também temos discussões sobre ofertas públicas e privadas. Em 2009 a gente teve um avanço grande com a legislação das ofertas públicas, com esforços restritos de captação. E agora a gente partir para esse caminho de retirar da CVM alguma competência também parece sedutor, mas às vezes acho que talvez a briga possa ser bastante difícil e possa não fazer sentido. Basta você suavizar ou adaptar a regulação existente para aquelas determinadas situações excepcionais que demandam menos proteção estatal, né, Rubem? Não, concordo. E a sensação que eu tenho é que a CVM tem caminhado nessa direção, né? É um processo, a gente tem que respeitar o processo, né? A CVM, desde a 476, que fala da oferta pública com esforços restritos, passando pela regra de suitability, você tem um olhar da CVM cada vez mais olhando para a suitability, para a definição dos produtos, da forma de distribuição e fazer uma correlação de uma coisa com outra. Dentro da perspectiva está inclusive a reforma da Instrução 400, em que o olhar, me parece, de todas as conversas que a gente participou, que segue exatamente nessa direção. Então, me parece que eles estão menos preocupados em regular investidores sofisticados, com capacidade de avaliação, de dar flexibilidade em relação aos fundos. Eu vejo a CVM como uma aliada do desenvolvimento do mercado de capitais. Sem dúvida. A gente tem questões de fiscalização que às vezes podem ser melhor discutidas, mas pessoalmente eu estou confortável nesse caminho de delegação. Acho que é muito mais fácil lidar com eles do que especialmente com o legislativo. Ou com o poder judiciário também. Com o poder judiciário, exatamente. Uma pergunta para o Howard. Howard, in which regulation or model, mutual funds or hedge funds, the ETFs are? The ETFs are under the mutual fund model. Mutual they're fund regulated because they're very regulated, and much of the mutual fund as opposed to the hedge funds. Okay. Yeah, exactly. But it was funny just talking to Ruben, sort of. So it just seemed back to sort of in Brazilian, the CVM is very much looking to what the SEC has done over time. Looking towards a sophisticated investor, who's a sale, and that's sort of the scope. But you see the CVM, to my understanding, the CVM over the last 20, 25 years in terms of making the markets much more sort of robust. That's the next step in terms of fund regulation, it sounds like. Yes, I have quite much this impression. So do you have a sense of a timing when sort of the role of sort of like a sort of private exemption for sort of significant investors will be eligible for the sales? Or is that a tough question? You're talking about having private sales, not public, not regulated by the CVM. Then we're going to enter in a specific discussion here because CVM is only allowed to rule what is a public offer. Right, exactly. So you would same thing in the SEC, but you sort of come into the situation where there are certain exemptions. Well, yes. The discussion in Argentina was, what we told to the CVM was, you are only allowed to rule public offer. So you should determine which is the boundaries, the limits of your jurisdiction. Right. Okay, so if what is public offer, what's private offer, the limits your capacity, your ability to rule something. So if in my private offer, you can roll me. So you told me which is the limit to your jurisdiction. And as you say, I do prefer to discuss with the CVM and not with the judiciary, or when I'm being sued, or with the legislative. I'm talking about Argentina, okay? I do prefer to sit down with CVM and discuss that, absolutely. Yeah. It's a bit more complex here in Brazil than that because, as I mentioned, you don't have a investment fund law. So there is no law giving to CVM the ability and the power to rule the funds.
So the CVM only ruled the funds because the shares are issued publicly. So that's the boundary here that we have. If we had a law that says, oh, a public investment fund will be ruled by CVM, maybe we won't have this problem anymore. And CVM will be able to define the boundary between a public offer and a private offer. Now they found a way, I think it was smart, they say, oh, it's a public offer with limited efforts of distribution. So it's a way of ruling the subject, and it's working. Right, it's certainly similar to how the SEC has evolved in terms of this, Yes. with the public offering legislation. It's very similar over the time. Absolutely. Ok, acho que chega. Aqui tem mais uma última pergunta que eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando, que talvez a forma de começar tratando o problema seria pelo fim da responsabilidade solidária entre os prestadores de serviço. Eu acho que o Rubens colocou um pouco isso na apresentação dele, né? E aqui tem um ponto que é importante, que a própria regra geral de fundos de investimento da CVM, ela traz a obrigatoriedade de que haja solidariedade entre o administrador e o gestor dos fundos de investimento, o que é um problema. Então, o próprio regulador, dentro da regra geral de fundos de investimento, já traz esse elemento de solidariedade na responsabilização. Como ele não pode regular responsabilidade civil, né? Isso é uma matéria legislativa. O que ele faz, né? Até uma artimanha interessante. Ele fala: nos contratos de gestão deve-se haver uma cláusula em que há uma responsabilidade solidária pelos prejuízos dos investidores. Só que a CVM também, olhando, e na minha visão, olhando no futuro do mercado, na regulamentação específica de FIP, eles excluíram essa obrigatoriedade de responsabilidade solidária. Então, existe um caminho também, um direcionamento no âmbito normativo, no âmbito regulatório da CVM, de separar essa responsabilidade, e eu vejo, na interlocução com a CVM, eles cada vez mais sensíveis para essa questão. Gente, acho que chegamos ao fim, então, do nosso painel. Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço a presença dos nossos palestrantes, Howard, Nicolas e Rubens. Foi muito bom, muito importante ter essas informações sobre os regimes nos Estados Unidos e na Argentina, e as considerações do Rubens também sobre o Brasil. Acho que a gente está com um bom ponto de partida aí para começar a discussão aqui no Brasil. Obrigada a vocês, obrigada a Ambima por promover esse evento, e ele continua ainda até o final do dia. Obrigado.